Hello everyone, welcome back to my channel. So, previous video रे हमें पढ़िथिलु RAM कौन ROM कौन RAM रो टाइप्स गुड़ाक ROM रो टाइप्स गुड़ाक. So आज हमें पढ़िबा cache memory. Okay, so cache memory is nothing but a memory, small memory, which is located in the CPU, okay, or close to the CPU. It is also a chip, okay. जो चिप गुड़ाक मु कही रैम गोटे चिप रोम गोटे चिप सेटा गुड़ाक कैश मेमोरी भी गोटे हाई स्पीड स्टोरेज प्लेस जो थे कि किछि डाटा गुड़ाक स्टोर होता है. एबे देखिना गोटे रियल लाइफ एग्जांपल. ओके, सो ମୁଁ ପଢିଲି ଆଜି ମନେକର ମୁଁ କିଛି ମ୍ୟାଥର କିଛି ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକ ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ କଲି. ଓକେ, ସୋ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲି. ସୋ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ଓନ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲି. ସୋ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବ୍ରେନ୍ ଟା ରିଭାଇଜ କଲା ତା ଆନ୍ସର କୁ. ଆଉ ହଁ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ବୋଲିକି ସେ ମିନ୍ସ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ସେ ମିନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା. ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଭାବିଲି ସେଇଟା. ଓକେ, ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମୁଁ ଭାବିଲି, ସୋ ଆଗରୁ ଡାଟା ଟିକେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା କି ଡାଟା ସବୁ ମୁଁ ରିଭାଇଜ କରିପାରିଲି. ଡାଟା ଟିକେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଭାଇଜ କରିପାରିଲି, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେ ହେଲା. Likewise, cache memory also a type of memory which କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମନେକର ବ୍ରାଉଜର କୁ ଗଲି. ଓକେ, ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ବିରାଟ କୋହଲି. ଓକେ, ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି. ଦେନ୍ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ତାରକ ମେହତା କା ଉଲ୍ଟା ଚଷମା. ଓକେ, ସୋ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମିନ୍ସ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସିଆଇଡି या फिर ଗଲା ଯାହାବି ତା ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି. ଓକେ, ଓକେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି. ଦେନ୍ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଗଲି, ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁ ଗଲି, ଟିକେ ଫେସବୁକ କୁ ଗଲି, ଟିକେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇକି ମୁଁ କଣ କଲି ଟିକେ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲି. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେଟା ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ, ଏକଦମ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, କେତେ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ତାହା ଆମକୁ ଆସିଯାଏ. ଓକେ, କାହିଁକି ହୁଏ ସେଟା? ଯଦି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବି ତାହେଲେ ସେଟା 3 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଥିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ସେଟା 1 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିଛି. ସୋ ହ୍ୱାଇ, କିପରି ହେଲା ଏଇଟା? ସେଟା ଗୁଡାକ ସେ ମେମୋରି ତାର 1 MB ହେଇଗଲା या फिर ତାର କେତେ 2 KB या फिर 5 KB ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମଲ୍ ମେମୋରି ଗୁଡାକ ସେଟା କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇଥାଏ. ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ଥାଏ ନା, ଫୋନରେ ଯୋଉଟା ବି କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିମୁଭ୍ ମାରିଥାଉ, ତା ଡାଟା ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ 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 ଡାଟା ଗୁଡାକ ସେଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଥାଏ. ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା କଣ କଲା, କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ଟା RAM ରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି, RAM ରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ତାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମିନ୍ସ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଷ୍ଟୋର କଲା. ଓକେ, ଯାହା ଗୁଡାକ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ସେସ ହଉଛି ମିନ୍ସ ବାର ଯୋଉଟା ଗୁଡାକ ଆକ୍ସେସ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ଟିକେ ଟାଇମ ଟିକେ ଡାଟା ତାର ଷ୍ଟୋର କଲା, so that we can retrieve them faster. means we ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ତାହା ହିଁ ଏଇଟା. ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିନେବା characteristics. ଓକେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟର ଦେନ୍ RAM ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୋଲାଟାଇଲ ଥାଏ. ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାୱାର ଅଫ୍ କରିଦବା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡାକୁ, ତ ସେଟା ଡାଟା ଗୁଡାକ ରିମୁଭ ହେଇଯାଇଥାଏ. ଓକେ, CPU ପାଖରେ ଏଇଟା ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଆମେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୁଡାକ ରିୟୁଜ କରିପାରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ରିୟୁଜ କରିପାରିବା, ତାକୁ ସ୍ପିଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଣ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇଟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ହେଲା ମଡର୍ନ CPU ହେଇଗଲା, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଇଗଲା, ଟ୍ୟାବଲେଟ ହେଇଗଲା, ୱେବ ବ୍ରାଉଜର୍ସ ହେଇଗଲା. ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଗୁଡାକ ଏଇଟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ. ଆଉ ଏଇଟାର ଲେଭେଲ ଟା 3ଟା ଥାଏ. ଓକେ, ଲେଭେଲ ମିନ୍ସ level 1, level 2, level 3. ସୋ ସେଟା ଗୁଡାକ ତାର ସ୍ପିଡ ଉପରେ, ତାର କଷ୍ଟ ଉପରେ, ତାର ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ଉପରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ. ଏଇଟା ଗୁଡାକ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେତେ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିନେବେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବା ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ସ. ସୋ
रेजिस्टर माने कौन आपण माने पढ़ी फिजिक्स रे रेजिस्टर सेपरी ही कंप्यूटर रे मध्य रेजिस्टर गोटे अछि सो रेजिस्टर हला गोटे मेमोरीटा ओके जोटा कि सीपीयू रे स्टोर हेकी थाए ओके सो unlike RAM and cache register are tiny storage capacity directly embedded in the processor means सेटा गुड़ाक CPU रे ही embedded हेकी थाए सेटा गुड़ाक एक्स्ट्रा किछि न थाए CPU भितरे ही सेटा गुड़ाक थाए एवं रैम आउ कैच पर सेटा गुड़ाक न थाए सेटा गोटे टेम्पररी डाटा हे गला या फिर इंस्ट्रक्शन हे गला या फिर एड्रेस हे गला किसी प्रोग्राम रो किसी प्रोसेस रो ता गुड़ाक से स्टोर करि थाए सो दैट हमें डायरेक्टली मैनेज करि पारे गोटे प्रोसेस को या फिर गला प्रोग्राम को मो प्रोसेस रोटा कहथिली प्रोसेस मींस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन सो एटा गुड़ा कहला फास्ट मेमोरी थाए ओके सो एटार की फीचर्स गुड़ा कहला एटा गुड़ाक सीपीयू भितरे सीपीयू रे एम्बेडेड हेकी थाए एवं एटा फास्ट थाए एवं लिमिटेड इन साइज थाए मींस एटार साइज टा लिमिटेड आमे ताको एक्सटेंड करि परबानी देन एटा थाए डाटा मैनिपुलेशन या फिर डाटा हैंडलिंग रे एटा गुड़ाक यूज होय थाए एबे देखिनंतु एबे किछि मु रन करूछि मींस किछि मु प्रोग्राम करूछि एबे मु वेब ब्राउजर को गली किछि एटा क्रिकेट किछि गला क्रिकेट सर्च करछि या फिर फुटबॉल या फिर जहाँ भी जेते भी रिसेंट न्यूज बोली सर्च करछि तो से जेते बेले आमे सर्च करो तो सर्वर टा थे जो ठारे कि सब डाटा गुडा स्टोरेज थे तो सर्वर को एचटीटीपी गुडा को मींस इंस्ट्रक्शन दे ए डाटा आन सेटा आन बोली देन सेटा गुड़ाक आम पाख आसी थाए तो से जिते भी कम होनी जिते भी प्रोसेस होनी सेटा गुड़ाक स्टोर करने पे किछि तो दरकार किछि जगह किछि प्लेस से गला तो सेटा दरकार तो सेटा गुड़ाक रजिस्टर भितर स्टोर होई थाए एबे एबे किछि रो एड्रेस गला मेमोरी एड्रेस सब प्रोग्राम रो या फिर सब प्रोसेस रो मेमोरी एड्रेस गुड़ाक थाए तो ताको स्टोर करने पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर टा यूज करि थाउ देन ही गला डाटा रजिस्टर डाटा गुड़ाक स्टोर करि थाए रिसेंट डाटा गुड़ाक तो ता गुड़ाक रजिस्टर टाइप्स गुड़ाक स्मॉल थिंग्स गुड़ाक स्टोर करने पे रजिस्टर टा यूज होता है एवं रजिस्टर टा वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर ओके बिना रजिस्टर रे हमें प्रोग्राम को स्मूथली रन करि परिबा नहीं देन आसी गला टाइप्स ऑफ रजिस्टर ओके सो फास्ट आसी गला डाटा रजिस्टर माने कोन एबे देखिना तो एबे टेम्पोरारीली किछि मींस मो रजिस्टर माने कोन कहली जोटा टेम्पोरारीली किछि स्टोर करिकि रखि थाए ओके सो एबे किछि मो किछि प्रोसेस गुड़ाक करिछि एवं किछि व्हाट्सएप यूज करिछि इंस्टाग्राम यूज करिछि जहाँ भी किछि यूज करछि तो नेक्स्ट डाटा मो जोटा यूज करिवि मींस नेक्स्ट पेज को मु जेते जिवि इंस्टाग्राम माने कर मो रील पेज रे अछि देन नेक्स्ट पेज को जेते जिवि से रील रो पेज गुड़ाक से टेम्पररी स्टोर करिकि रखिथिबो ओके data fetched from memory or IO devices. IO devices means input output devices. Keyboard ହେଇଗଲା printer ହେଇଗଲା scanner ହେଇଗଲା ଯାହା ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଗୁଡାକ IO devices. ତ operands means ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅପରେଟ କରୁ means ଏଇଟା ଗୁଡାକ IO devices ଗୁଡାକ operands okay then ଆସିଗଲା program counter କଣ କରେ address of the next instruction to execute ensure sequential ଏବେ ଦେଖିନାନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ବି ଯଦି କରୁଛି ବ୍ରାଉଜରରେ ତ ତା ପେଜ ଗୁଡାକ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ମତେ ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ହେଇଗଲା ତ ସେ ପେଜ ଗୁଡାକ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପେଜ ର ଆଡ୍ରେସ କୁ ସେ ଷ୍ଟୋର କରିଥାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଇଜିଲି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିଛୁ ତା ଗୁଡାକ ଆମେ ଇଜିଲି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବା ସୋ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର ଆଡ୍ରେସ କୁ ସେ ଷ୍ଟୋର କରିଥାଏ ओके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मीन्स जोटा गुड़ाको करेंट इंस्ट्रक्शन जोटा आमे डिकोड करू या फिर एग्जीक्यूशन पाई आमे यूज करि थाउ करेंट इंस्ट्रक्शन जेते बेले आमे
करेंट इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर कर इंस्ट्रक्शन आम यूज करता या फिर करेंट किसी भी जब यूज करता ताहा गुड़ाक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर होगी थाए एक्यूमुलेटर मीन्स जोटा कि एक्यूमुलेटर मीन्स जो एरिथमेटिक ही गला लॉजिक ऑपरेशन ही गला जहाँ भी आम जिते परफॉर्म कर टेम्पररी से स्टोर करके रखी थाए सो दैट आम परफॉर्म इजीली करि परिबा एवं एटा गुड़ाक जो मझीर रिजल्ट ही गला जोटा जिते प्रोग्राम करूँ से रिजल्ट ही गला फिर फाइनल रिजल्ट ही गला ताहा गुड़ाक से स्टोर करके रखी थाए ओके देन गला एड्रेस रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर कौन करि थाए contains memory addresses for fetching or storing data memory address गुड़ाक से स्टोर करि थाए address means इतरे मीन्स वर्ड रे मीनिंग अच्छी एड्रेस गुड़ाक से स्टोर करि थाए जोटा गुड़ाक फेच हबो या फिर किछि यूज हबो आईओ एड्रेस रजिस्टर मीन्स आईओ डिवाइसेस मानकर एटा गुड़ाक स्टोर करथाय से मेमोरी एड्रेस गुड़ाक स्टोर करथाय सो दैट से माने इजीली स्मूथली कम्युनिकेशन करि परिबे आईओ बफर रजिस्टर मीन्स एटा गुड़ाक टेम्पररी डाटा गुड़ाक स्टोर करि थाए जेटा गुड़ा सीपीयू रो आईओ डिवाइसेस गुड़ाक सेंड होछि ओके टेम्पररी रजिस्टर मीन्स जोटा गुड़ाक इंटरमीडिएट वैल्यू मीन्स मु एबे 1+4 करूछि तो इंटरमीडिएट वैल्यू गोटे बाहरिबो जनरेट हेबो जोटा गुड़ाक मीन्स जोटा परफॉर्म रिजल्ट आउ बिगिन मीन्स स्टार्टिंग आउ एंडिंग भितरे जे प्रोसेस हेबो तो सेटा गुड़ाक से स्टोर करि थाए ओके सो एठारे आपण माने एतकी लिखिबा किछि दरकार नहीं आपण माने तीनटा या फिर चारटा लिखि देबे आउ जोटा गुड़ा इजी लागुछि आपण माने लिखि देबे सो थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग जदि भल लागला ताले सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ नेक्स्ट वीडियो रे देखा हेबा थैंक यू